Cash, stand up. Mat, stand up. Okay, let's pray, Cash. Mat, please bow your head and let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Every this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Okay, please sit down, Cash. Yan na. Ungguya ice. Bago tayo magsugod, magkanta sa tanaw. Let's sing first. Cash, listen. Mat. Yeah, 1, 2, 3. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Okay, isa pa. This is the day that the Lord has made, We will rejoice, and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Okay. Snack na me. Wala pa, mag-start. So, Kuy sucks. Buya. read this one. Later. A. B. No. A. Ba. Ka. Ga. I. Ga. Ha. I. La. Ma. Na. Nga. U. Pa. Ra. Sa. Ta. Yu. U. Wa. Ya. Check it out. Magsulat ta og letter. Big letter B and small letter B. Imo ka ungkol sa kani. Unggoy nani. Oh, write this one. Lapis. Dabayo. Lapis. Ngayon, lapis naman na. Sige, sulat. Ay. V na siya, V ha? V. Sulat ko. Oo. W. Nga. Very good. Next. Dere. Dea. Oo. Sige. O, sundo ka si Kuan, Mat. Lucas. Kani? O, sundo ka si Lucas. Ano? Hindi ko mauna na. Nara na. Sundo ka na, Lucas. Be, tudlan ni Papa B. Dubi. Tudlan ni Papa B. Asa pa man pa? Dea. Okay. Okay, continue lang, Kas. Very nice. W. May V na siya, letter V. So, mag-trace. Tanawad ako, oh. Oh, very good. Gamay na man ako. Asa pa man. Ayun, nakabalo naman kamang case. Si Kuan lang, si Mat lang, no? Kaya di pa man tayo kabalo masulat. Sige, continue. Oh, kana siguro na. Tulo. Sige, ikaw. Wala.
O, sige, ikaw, mata, salamat. Na. Uy, dako ra. Trace. Sige. Na? Na, kani isulat. Dula na ta. Trace. Very nice. Uy, very good. Next. Very nice. Next one, next one. Very good. How about Lucas? Wow, wala na Trace ha. Okay, very good. Sige. Gutom na si Pipito yun po. Wala ka naman tayo snack. Naman tayo snack, oh. Naatay. Minute Dalawa pa. Maid. Naatay Dalawa pa. biscuit. Pa, Oh, dalawa. bravo. Isa lang. Ah, very nice. Very good, very good. Eh, hapit na si Lucas mo, hapit na. Nakabis natin kakakana, no? Okay, humana si Matmat. Oh, mag-snack na, mag-snack. Lucas, ikaw pa di. Ako yun ah. Dugay Lucas oy. Hapit naman si Lucas, hapit na. Sige. Ang snack set. Naya ray, naya. Ang na. Dugay Lucas oy. Lucas na. Okay. Isa na lang, last na lang. Last. Sus, flashlight lang yun itong gamit yun kay Dugaya oy. burn out. Dugaya. Mana ko? Na oh. Oh, apa ini kan? Snack. Siya pa Lucas. Si Oh, siya. Lucas. Dugaya. Okay na? Ah, very good, very good. Okay, kuha na. Okay, kuha na yung snack dali. Kuha. Ko na snack. Oy. Good. Abiyasa pa. Ya ka itong abrihan. Dali. Hindi man ko balo pa. May kuha. Sa Manila to. Pada na yung snack, no? Green na ba? Okay, tanan natin yung kuan be. Yung agi. Uy. Very good man. Be, kang matmat po be. Oh, kimon po dahil kamatmat oh. Nalay pagkahiwi-hiwi no. Panawak ko slide. Mm. Panawak ko slide pa. Uy, thank you Kas. Welcome. Ito, food. Nakaroon ka? Mm. Tara. Magtawag ka, Kas. Wala po. Kumana mo snack? Papa. Ya, ingit-ngit paghapon. Paghapon balik ang kuan. Suga. Sige, next na tong buhaton is magsulat ta og numbers. One, two, five. Tamang 10. So, isulat ninyo sa inyong papel. I-check na nato itong yung agi. So, very good kayo. Next, magsulat na tag numbers. 1 to Wala 10. si chicken. Sulat na itong nasa board, no? 1 to 10. Di ko mauna na. Ano siya? Mag-trace ta sa imong kas, no? O sa imong mat. Then si Lucas, magsulat sa iya.
na 8 na. Oh. 8 na. After ani, mag-count na din tag number, no? Para magkuha na din ta, basa na ta, no? Basta, Number. basta. Tiwasa sana yung kuan. Snack. Ako pas. Pas ko. 1, Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oh, yeah, snack. Nasa man dapit. Hindi ah. Og to. Tapad. Okay. Four. Next is 5. Para sa board. Tara. Para sa board, Para. 5. 5. Tiwasa. Kung saan ako si Bibi, mata na. Tiwasa. Tinggal lang panas. Di man kumako. Hmm? Di man kumako. Wala na ilipin, tama natin. Na? Ano ma? 1, 2, 3, Ano 4. Ay lang sana, kanina nasa word. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulinan ka Yeah, ako ang tumichik, Diyos. Wala ay. Okay, very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, baliktad yung 7 ka. Sarong kang isa. 8, 9, 10. Okay, sakto. Loko na. Sumat-mat. Okay, wak ka mga sulat sa mata. Pwede lang. Meron ka? Ito na ito. Ato na yung ipo na. Magbasa ta. Okay. Read the number sa start now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
99, 100! Very good. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 100! Very good. Okay, para ugma na po no. Mag-pray sa tano bago tama man sa atong kuan sa atong tutor. Sige. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, I thank you for today. Thank you for forgiving me my sins. Help me to always do what is right. Help me to be nice to others and be a good kid. Amen. And then in the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Dala. Klase. Uba na po ta. Uba na po ta no. Bye-bye! Yeah. Si Bibi na po sunod.